আৰু লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰথমখন খেল আমি সকলোৱে একেলগে মুকলি আকাশৰ তলত উপভোগ কৰোঁ আৰু লগতে উৎসাহ উদ্দীপনাৰ জগাও আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক আৰু লগতে আমি সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়ি তোলো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাস্থ্য অন্তৰ্গত ধন্যবাদ Team region in yellow jersey. Introducing you the players of Bodoland Territorial Region. Monester Musahari, jersey number 5. Didam number 7. Jersey number 11. Solomon Bromo, jersey number 20. Victor Bromo, jersey 20. Timothy Nazari, jersey number 10. Sanam Busumutari, jersey number 9. Michael J9. Michael Jaimari, jersey number 12. Ronald Mari, jersey number 12. Ronald Boyer, jersey number 23. Bishri Busumutari, jersey number 1. जोंहा गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि गेलेगिरि बिथांमोननि नामा जाहैबाय बिक्को एम मारक शिग्रिज बिदासल एस सांमा चुस्रां चंद्र सांमा सिमप्रां मारक रबिंदो ए सांमा रिक्राक आर मारक मिल्ड्रिड बी मारक दीनाथ डी मारक सालदिस जी मोमिन Brainsbird G. Momin, Pusak A. Sangma, Sengram R. Marak, Nilibur Momin, Program Marak, Silsang R. Marak, Wegasal M. Sang, Lester Bon M. Marak, or Hardy K. Marak. Boiba Akapona Bitamber, Mumazahibay, Coach Juidajit Hajong, Manager Geoffrey Tankrang and Marak, Psycho Doctor, Physio Doctor, Girsang D. Marangmani Nangkoba Kaulanahani, Referee Dhananjay Basmati to Israel Hemro, 4th of